There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine. Okay. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. ¿Qué pasa, pa? ¿Todo bien, hermano? ¿Decidiste mirarlo por mi canal? Se viene, loco, se viene la skin. Se viene la locura. No sé con qué van a salir, la verdad. Ya en Dead by Daylight sacaron... En Dead by Daylight sacaron ya skin navideña. Supongo que vamos a ver skin navideña hoy día. Queda nada. Ah, me están diciendo... Buenísimo, hermano. Hermano, tengo 21 megas de 80, no se puede jugar. Pucha, capi. Pero hoy día vamos a ver el live stream. La nueva season, baby. Let's go. Estamos esperando acá. Queda nada, brother. Quedan 7 minutos. ¿Qué pasa, Mati? Tranqui con la traducción. Acá tenemos entre Mati, entre Pap y yo, estamos listos, hermano. Pa, que se viene, loco, que se viene. Se viene locura, weón. O sea, igual no estoy tan contento, hermano, porque... No estoy tan contento porque yo quería batear la skin legendaria, hermano. Pero bueno, ya está. Ok. Quiero que parta ya. Pero es que ya. Acá en Chile son las 1:44 de la tarde. Oh, hermano, estoy cansado. Anoche me quedé editando el video. Es que no tenía internet, entonces me quedé, dije ya. Voy a
voy a dedicar a editar los clips que tenía y al final terminé sacando un video completo. No, pero tranqui, Mati, si no... El Discord puede... El Discord no creo que... No aporte esta vez. Tiandi tiene como apariencia de elfo, así que sería hermoso que Tiandi sea de los elfos que ayudan a Yang, que sería Santa Claus. ¿Se imaginan, hermano? ¿Se imaginan su Santa Claus Jin? Hermano. ¿Sabes? Sí. Aunque a mí por lo general las skins de Yang me gustan, bro. Sobre todo cuando le aparece la máscara ya a nivel legendario. Ufalala. Se viene, loco, se viene. Tírala rápido, watching. Tírenla rápido, hermano. ¿Qué onda? ¿Sí o no? Son estilosos, hermano. Son de los más estilosos. Los Woolings son mis favoritos. Ya les dije. A mí me encantan. Ok. Ya, suéltela, hermano. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no? Estamos nada. Estamos exactamente a nada. Ya, ahí puse el número de persona. No sé. Pero bueno, yo estoy feliz con Tiandi, hermano. Siento que al principio... o sea, a mí mi favorito, ustedes saben, de los Wuling, la facción Wuling es mi favorita. Yang Yu me encanta. El Shaolin, ¿para qué decirle, loco? Es que, bueno, el Shaolin es entretenidísimo, divertido, un personaje eufórico. Tiandi, me encanta la soberbia que tiene. Lo último anti-gang que he mandado con Tiandi, muy bueno. Y nada. Pero igual me va a doler que Tiandi no tenga skill legendaria. Tal vez la saquen después. ¿Quién sabe? Nuxia y JJ simplemente es un poco difícil encontrar cosas que encajen. Pero hoy día estamos seguros de que va a salir alguna skin navideña. Porque siento que como que se fueron a otra rama. Justo en diciembre, no sé, o siempre ha sido así. No sé, hermano. Vamos a verlo. Como sea, estoy emocionado. Buena Gav, ¿cómo estamos, hermano? Tanto tiempo. Temática temporal, lo dudo. Ah, no sé. Uy, y más encima se viene el rigor del Jormungandr, hermano. Mister, pies descalzo, 7 meses. Pensé que eran 5. Pensé que eran 5 y ahora ahora fueron 7 meses según Pap. Que se demoraron 7 meses en hacerle un nuevo calzado, hermano. No tienen nada más así. No sé qué va a traer. Buenas, Doc. ¿Cómo estamos, brother? ¿Tanto tiempo? Bienvenido de vuelta, po, brother. ¿Cómo estamos? Aquí esperando. ¡Uy, ya queda nada! ¡Ay, estoy emocionado! Estoy emocionado, hermano. Tengo que tener una energética. Si no... Ahora, el evento... Ahora... Monster, ¿cuándo nos podemos pisar Monster? ¿Ah? Monster, por favor. Publicidad, pa' Manta. Eva. Publicidad, ya, vos, Monster. Tírate mi refri... Mi refri particular, hermano. Con todas las Monster en mi pieza. Este evento, ojo, es pregrabado. No partido, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no, hermano. Este evento es pregrabado. Así que no está en vivo en vivo. Bueno, hoy día se viene. Gap dice: yo solo espero que esté guay lo cosmético. No sé, loco, no sé, no sé, no sé. Yo para el evento yo para el evento
de Halloween, estaba emocionadísimo, hermano. Yo sé que tal vez no fue la mejor temporada y fue una temporada de cambios, pero yo estaba emocionadísimo para la cosa de Halloween, hermano, de verdad. Y ahora para este, siento que es que cuando vi el tráiler del príncipe, o sea, y al final vi lo que era el príncipe de Persia en For Honor, vi la ejecución única que tenía, que le pusieron, obviamente era Tiandi con la skin del príncipe de Persia y, bueno, le calzaba perfecto. Capi llegó, ¿cómo que vasito, Manta? Denle lata y emborracharse con el evento. Salud, salud, hermano. A ver, agua miel del Valhalla. Con que haya armadura con remaches y toque de oro yo feliz. Perfecto, hermano. Prime Bob Cat Baby, what's up, my man? Buena, buena, acá esperando. Qué emoción, papá. Qué emoción, nueva temporada, Year 6, Season 4. Opa, ¿ya cuándo? Ah, lo tienen esperando mucho parece, ¿eh? Pero, hermano, ya es la hora. Ya es la hora. Ya es la hora. Ya es la hora que nos roben el dinero, loco. Pero, y lamentablemente que hay que comprar todo. Lamentablemente. Al menos que, no sé. Listo, partió. Partió, hermano, partió. يلا حبيبي مرحبا يلا حبيبي يلا حبيبي مرحبا شرموطة يلا حبيبي مرحبا يلا حبيبي Los Drowns Nato Barjeta, I'm ready for the next one. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! La temática Sara, lo más seguro es que los 9 héroes sean finalmente se viene espada curva. Yeah, baby, se viene espada curva. Oh, se viene espada curva, papi. Me muero. Me arrepiento de todo lo que dije, me arrepiento. Ahora quiero la nueva sultana, loco. ¿Dónde viene, papá? Chicos, si se me corta la luz por X motivo, por favor salgan de este stream y vayan a ver el original de Ubisoft. Pero, viejo. Me quiero montar en un camello. Se viene. Ahora sí, mis queridos espartanos, se viene la... Ok, viejo, ¿cuánto queda? Dale una cuenta regresiva. Grande Ubisoft con sus colecciones, la nueva temporada basada en lo árabe, el nuevo AC será en territorio árabe, verdad, hermano.
Quedan 6 minutos, hermano. 6 minutos, 6 minutos. Disculpen que no se vea, que estoy justo tapando acá. Tal vez me mueva. Opa. Viejo. ¿Verdad que más encima salió el nuevo Assassin's Creed? Justamente con esto. ¿Habrá algún crossover en los dos juegos? De más. Hermano, yo... Alto temón, viejo, alto temón, viejo. Yo... Es cuando uno agradece, hermano. Estar vivo, vivo, sano. Y activo con estas cosas. Qué mejor, loco. Sabiendo que es árabe, ya tengo mis cosméticos dorados asegurados. Yes, sir. Cape dice, voy a pedir por nada más de regalo de Navidad un Assassin's Creed. Esa saga me encanta, de que jugué el 1 y el 2 en la PS3. Hermano, hecho el auditorio, ustedes saben. El favorito de todos. Bueno, y Altair también, Altair. Hermano, los mejores recuerdos. Pap dice, fijaros en los reflejos de los cristales rotos. Oh, hermano, entonces sí o sí va a ser así la skin. Entonces sí o sí va a ser así la skin. Es la cara de la sultana. Como el Assassin's Creed 4 cuando está hecho el litore viejo, hermano. Cuando están los sultanes con las máscaras metálicas. No, hermano, Capi, esa no es interior, hermano, debe ser la sultana. Le muestro el tiempo, quedan 3 minutos 57. 3 minutos 57, 3 minutos 57. No es la pirata, no es la pirata. ¿Cómo está el volumen? ¿Está muy fuerte? ¿La bajo un poco? ¿Está bien? ¿Cómo se escucha? Mi voz y el volumen de la música. Sí, hermano, hay dos formas de comprarme a mí. Que los personajes traigan D-Flex y que traigan máscaras, loco. Las máscaras instantáneamente me hacen crear personajes. ¿Ahí o no? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Está mejor o no? Otro poco, a ver. La verdad es que bajarlo más, que igual está súper fuerte, hermano. ¿Ahí o no? ¿La bajé mucho? Dale, dale. Entonces ahí creo que está mejor, ¿verdad? Dale, me avisan si cualquier problema técnico. Hermano, los tenía con así los tímpanos. Con el tema árabe. Bueno, yo tengo descendencia árabe. Toda mi familia es árabe. Así que... ¿Por qué soy tan pálido? Y tan nariz puntiaguda, hermano. No me acuerdo, loco, no me acuerdo. Bueno, mi apellido, para los que lo sepan, se los voy a revelar. Es Gustavo. Mi nombre es
Gustavo Helberg. Gustavo Helberg. Ese es mi nombre, hermano. Tengo sangre árabe y ese apellido viene de Alemania. No sé de dónde, hermano. Sí, ese es mi nombre. Mezcla entre alemán y árabe. Pap dice: yo soy mixto ya que soy de Canarias. Buenísima. Pero la fregaron cuando... Doc dice: pero la fregaron cuando pusieron la Hero Skin para el Prior. Hubiese quedado mejor el Tiandi con la temática de la temporada. Sí, sí, hermanito, sí lo sé, pero por favor no me pongan triste. Dale, 4, 3, 2... Agárrense los calzones, hermano. ¿Qué se viene? Oh, good. You're finally awake. Welcome back, everybody. It's the Warriors Den. Yeah, we're back at home. As you can see, I've got rockets and rabbits and all that good stuff. So pre-recorded, and we're at home getting all comfy and cozy because it's the last season of year 6, Shattered Fates, everybody. I believe this is also the last Warriors Den of the year. It is. The last one. 2022 going out with a bang. So year 6, season 4, title update 1 kicks off next week, December 15th. Yes, December 15th. Si estoy tapando algo con la cámara, me avisan para sacarlo, ¿vale? Double Voy a check. estar atento a eso. I did the thing. As always, we've got tons of fun stuff coming your way. But first, Mr. Josh, what are we doing with Twitch drops this time? Ya estar hablando, tenemos muchas cosas divertidas para ustedes que vamos a soltar, pero primero vamos a hablar de los drops de Twitch. Están hablando. Your Twitch account and your Ubisoft account are linked, so you can receive these awesome rewards. We do Twitch drops every single den, but we're doing something a little special for this. So the usual, per 30 minutes you get a. Bueno, están diciendo lo de siempre que para todos los den tiran las cajitas y el acero, pero para hoy día tienen algo en especial. 100,000 steel, a chance to win 100,000 steel, Hermano, and the hero 100,000 de skin, which acero. will be unlocking on December 15th. But Brian, it's holiday season, right? New Hero Skin, diciembre 15. Diciembre The 15. season of the holidays. We want to do something a little special for everyone who, has been supporting us and stuff like that. So when you are entered in to win the 100k steel and the hero skin, which unlocks on December 15th, you will also enter in automatically for a chance to win a For Honor Ugly Holiday Sweater. Free 99. You ain't gotta pay anything for it. So Yes. before we talk about like how you will know what you win, please, we want to make sure that everyone who enters is eligible. So please be like 18 years or older. Because obviously this makes sense. And whoever does win, you will be contacted by email on December 12th. And please, when you do get the email, make sure you respond promptly because you have 24 hours until we will unfortunately have to give it to somebody else. And we don't necessarily want to do that. If you win, we want to say thank you. But hit that stopwatch, and when it says 24 hours, that's it. Exactly. We're moving on. But for those who don't win, don't worry. We're not just gonna leave you hanging. If you look on the screen Ahí sí, right hermano, now, for tenía un the poco promo agrandado. code for Honor, that's 3 hoes. You will receive 20% off the Ubisoft ¿Verdad que Gaby hizo store. el arte You can con la actually end up Valkyria? buying this holiday sweater yourself, or anything else that's in the store that might tickle your fancy. So, we're super excited to be able to do this. This is. Yo creo que la cuenta oficial de For Honor no compartió eso de Gap porque ya sería como manipularlo, hermano. Así como hacer cosas que realmente ellos subían sí o sí, es como que ya. May the frame rate Se be sintieron ever, manipulados. Sorry, that just like kind of flew right off my tongue. No, it's the season. It's the season of For Honor. Funny sword game season is upon us. For Honor. But The season of For Honor. no, that's I had to correct people on that. Gotcha. That's,
Este hacer todo el contenido navideño, hermano. She's got a Suéteres, nada sword. It's más. still a funny sword game. Just as True. pirate has a pew pew cannon. Anyway, update on the Pro-Ams. Pro-Am timeline coming at you. So we promised an update on this last time, and we're delivering. So Pro-Am Pro-Ams tournaments will be held January 21st of 2023. So we'll start signups like first, second week of January. And I just want to remind everyone of the format. So it's going to be 2 pros, 2 amateurs. But wait, there's more. We're going to randomly seed the pros so that they can't take advantage of the buddy system. Hoy mostrará lo de la However, nueva our temporada amateurs junto a los can cambios que sign pueden up with venir. friends. Algunos seres, entre ellos el que más And, expectativa da el the Jormungandr. goal here is to like force some knowledge sharing. Es un torneo de pros and y also amateurs give por, people de a amateur chance por igual to, con teams random. participate in something that's maybe a little more competitive. Somebodies without versus being nobodies. Like a full-on Que se comp llaman player. estos tournaments, hermano. Because I Los know que son for alguien y a los que lot no of our son nadie community, se that's not enfrentan. really what they want from the game. But it'll get them some exposure to like playing for honor in a more competitive environment, and give Tengo them el a chance to presentimiento win que some hoy día awesome va a salir una prizes sorpresa, because hermano. we are Va a salir printing algo que no tenemos, like que no teníamos 130 expectado. statues of like one from every faction. Well, almost, yeah, you'll see. And so the winning teams for each platform in each region will get a statue with a little plaque that says Pro-Am winner with like the season and the year on it. So if you want the whole set, you got to win a full year's worth of Pro-Ams. So that's 4 Pro-Ams in a year because we want to do these No quiero tapar once every nada, brother, season. porque So si hay alguna winter, pista, spring, summer, autumn. pre-recorded. You don't want to drip sweat, but you want to Ah, vale, ya. perspire Está hablando que just a está little bit. pregrabado. This Esto is no está en vivo, en vivo. A nice misting. And I said, I'm warm. You're a little verklempt. I mean, I am warm. And ¿Qué están en so Canadá? this ¿Que is tienen frío community's estos, first tournament that estos we're running. We're caballeros? really excited about it, and it should be a nice twist on a formula, and definitely something I haven't seen before. Certainly not in For Honor. But that's not all that's coming from the community team, because we also are hard at work, always making fresh TikTok. Fresh TikTok content. Perdón, que le subo un poco la calidad. Don't forget to follow the Ubisoft TikTok to find more delicious For Honor content like this overload of Goki cake. So I I'm a was good dancer. Better than I am. I thought they were going to suspend us for too much cake. Too much though. But that's not all. Stick around because we'll be right back with year ¿Cómo le 6 gustan los memes a season estos 4 señores, TU1 updates. But before that, as is tradition, we have Fecha year navideña 6 en season Norteamérica. 4 Igual launch chingo de trailer. frío, pero ellos Sit back, tienen strap yourselves calefacción. in and enjoy. Ya, se viene. Fate is the one true enemy, a warrior that can't be fought or predicted. Yet in the libraries of Arabia, there is a sphere that tells the histories of tomorrow, hidden by a wise and beloved sultana. Now it is mine. I have seen a prophecy, a secret for Horkos, and us alone. Victory is in our grasp, and fate will be written by my hand. Heathmore's destiny laid bare. Es una ejecución, ¿o no? Ah, no. Emote doble. Torn from a feather, dipped in blood. Opa. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Lo vieron? ¿Al final? ¡Ey! ¿Vieron al final la cara en la grieta? Había algo raro. Había una cara.
partir primero con los detalles de la Season 4. Después viene Frostwind, Warriors, Night the Event, fates y ahora have ya been seguimos con la shattered. lista. There is a new relic among the lands of For Honor. Welcome to Year 6, Season 4, Shattered Fates. Sí, I'm se vi el super golpe de excited to talk Jorman. about this, and we have an amazing panel of people. And first off, we have Stefan and Andre joining us to talk about this awesome season. Stefan, start with you. Welcome to the show. How you doing? I'm doing great. Thank you. Thanks for inviting us here. I'm excited to talk about all the content today. Right, I single-handedly invited you here. Estefan, súbete el micrófono, no se te escucha, hermano. But Andre, I believe this is the first time you and I have actually interacted on the Warriors Den. So that's awesome. Welcome. How you doing? Doing great. Thank you so much for having me. I think it is our first time working together, so it's a privilege for both of us. Exactly, dude. It's an honor, man. Awesome. Sí, yo igual quería a ti Andy, hermano, sí sé, yo igual quería a ti we are Andy. starting a new season, Aparte la skin nueva del Prior está como muy igual a las que siempre tiene. ¿Qué le pusieron? TU1 and TU2, but La first, típica como esa de Evangelion, que tiene como let's go ahead and set the stage como la corona de púas de Jesucristo, la típica, hermano. What are the Shattered Fates? Like, what is this? Awesome. Over the course of this episode of the Warriors Den, we're going to hear all about the fourth season in the year of the relic. Over the course of this year, we've seen the chalice and seen the immortal Ramiel, and the Wyverns, Bolthorn, Miko, and now we're going to meet finally the Celestial Sphere. Mira, está hablando de Ramiel, está hablando de Bolthorn, habló de Miko y dicen que ahora vamos a conocer al último. Who kind of enacts a plan to get to see these visions for herself and make some enemies along the way that we'll meet in TU2. Pero ahora mismo van a mostrar. I see what you did there. Nice. So let's go ahead and talk about we'll talk about TU1 today for this episode of the Warriors Den. We've got a lot going on. Obviously, you know, the holidays are coming around, so we're doing some events, man. So let's talk about it. Ya, ¿qué está diciendo? Está diciendo que va a hablar de los eventos de Navidad ahora Title mismo. Update 1, it launches December 15th. Over the course of the Acá está el primero el 15, el Frostwind. Start with the Frostwind Nights event. So if you like ice brawlers, you like dunking people in the freezing cold, this is for you. Battle Pass launches right off the bat. Event Pass also right off the bat. That's super cool. Hero Skin, which Andre and others are going to talk to you about. I'll let them talk about it, but it's kind of the opposite. If you like ice, you got the event. If you like fire, you got your little pyromaniac hero skin coming there. And then also in the title update 1, we've got Testing Grounds. This is Jormungandr. I know some people have been waiting for that. Diciembre 22, Jormungandr. Ya lo sabíamos. And then Hero Fest on January 5th, 19th. And Raining Inferno for a little extra firepower in January 12th. All awesome stuff. Cannot wait for Ice Brawlers. Obviously, don't want to get too far ahead talking about Ice Brawlers because we will get into that later on in the show. But let's talk about the hero skin. Let's talk about the narrative. Vamos a hablar de la hero skin, dicen. Vamos a hablar de la nueva skin. Let's go ahead and bring you in. Join the party here. There's a lot going on here with the sphere. So why don't you go ahead and talk to us about it? So yeah, we're finally introducing Arabian lore into For Honor canon for the first time. In the past, we've had the Blades of Persia event, but this is the first time we're adding Arabia into the main storyline. And so that begs the question, where has Arabia been this whole time in the world? Well, it turns out that after the cataclysm, conquistaremos por fin a Jerusalén, hermano. Split off and Ravians, ¿cómo se llama? Ravian? And when you're detached from all the fighting going on in Heathmoor, turns out you can do pretty well for yourself. Bueno, en resumidas cuentas están hablando cómo esta nueva sultana va a entrar en el lore, hermano. Advances in arts, sciences, and philosophy. This is really a time that we've inspired based off the Islamic Golden Age. Y se inspiraron como en el arte, en la filosofía, en las constelaciones, todas las cosas del season that Stefan talked about, cosas místicas, bro. Sphere. And the Celestial Sphere is a fabled orb that can foretell the future by reading the stars. It's a star map, and so it reads massive events like disasters or war. But in Arabia, they only interpret these prophecies. Están hablando que como que este lore va a seguir con leyendo las estrellas, hermano, y van a poder ver eventos del futuro, catástrofes que van a venir. Enter the Blackbriars. Como que, no sé, hermano. Have access to this forbidden knowledge. They've heard rumors. Tomás Correa, bienvenido, hermano. So selfish. Yeah. And our new heroes for the season, bueno, en resumidas cuentas, hay un artefacto.
Vortigern sends her, Commander Revere, to infiltrate Arabia. And Commander Revere is Vortigern's second in command. And as you see from the amazing está buena, concept hermano. art right here, she Está buena. hides her face behind this No me terrifying gusta mucho, mask, no me and gusta mucho nobody really knows el arqueotipo del what she Prior, looks like pero, back there. pero con esta skin There igual are tienta, ¿no? rumors Obviamente. that she suffered some horrible disfigurement in the eruption of Mount Ignis, but nobody really knows for sure. Either way, that frightening reputation allows her to rise meteorically through the ranks of the Priors. Vortigern quickly notices her cruelty in battle, approves of it, and promotes her. Algunos And now Priors se the sacaron la task is máscara all en for presencia de Vortigern. ¿Quién es Vortigern, hermano? And of course, for a long time in Arabia, Tomás, estamos they've been viendo acá totally la nueva sealed off, temporada que not está, allowing in any sort creo of que en outsiders Arabia, hermano, whatsoever. hay un incendio en el But after all desierto, the hay un disasters objeto that recently plagued que es como un Heathmore, in year caleidoscopio, no sé 5, cómo decirlo, sea roads finally que está opened up, conectado con las because estrellas, of lo que ve el the futuro, Arabia. lo que ve And so, catástrofes, lo que ve presagio, Arabia's current sultana que viene con una nueva takes skin de una pity on sultana, si no nos Heathmore, equivocamos. establishes diplomatic ties, and allows the Black Friars in, which is of course her first mistake. Because in her hubris, in Arabia's long-time prosperity, she believes she's basically untouchable, even though some advisors, her Vortigern closest es el líder de los advisors, Priors, buenísima. warn her that there's been omens in the celestial sphere of an approaching enemy. Creo que el próximo año vuelve Nevertheless, Horus y she Quimera lets a lo in Revere bestia. and the Black Friars, who pose as friendly diplomats. Because Revere is, of course, not just a cold killer. She's also an incredibly shrewd Machiavellian figure, eloquent, and so she can expertly manipulate the Sultana into finally gaining access to the relic. And so she makes her way to Arabia's vast library where they house the relic. She peers inside it, and she sees a secret prophecy, a vision of the future. We don't know what Revere sees, but at least not yet, we don't know what she sees. But the secret prophecy appears to be enough to give the Priors the edge that they needed. And so, not wanting anyone else to know the secrets, Revere smashes the sphere, slays the Sultana, and goes out of Arabia fighting with her Black Priors. And of course, this entire tale, pretty crazy story. Yeah. And if that sounded crazy, we go into even more detail in the short story. It's told in 3 parts. It's called The Might of Misery, and it's written by El our poder de la wonderful miseria. writer Ian Cardona. Una historia del mundo de Yes, Heartmore. you'll learn more about Parte Revere, 1, the aftermath of the disponible el mission, diciembre and 8. perhaps you're even going to get some sneak peeks into what she saw O sea, in the hoy, sphere. hoy día, hermano, And so que yeah, está that's an disponible. overview of the skin and the season. Hoy día Thank mismo you está disponible la so much for skin. going through that. But I do have one question. So the sphere can like tell the future and like it can see into the future. Would it be possible if the sphere actually like foresaw its own demise, like its own destruction, and like if that's I don't know. Well, pasa, Avi? the ¿Cómo estamos, Sultana's guachín? advisors, Acá estamos, loco. they would like to discuss Hermano, la that nueva skin with you. está, pero They, de... Hay they un would juego que probably ustedes agree conocen, that, que es there's como de que tiene there's un some cubo en la bad cabeza omens para arriba. Es como un My triángulo, line hermano. is open. Con But yeah, cara so we de- are doing a short story for the hero skin. Con cara The de first part is actually autoflagelo going to be con released today. So la be on corona de lookout for púa, that hermano. on our social media platforms. Fue And lo que then mandé parts al 2 Discord, and 3 Manta. will be available on December 16th. I love the short stories. They're phenomenal. And the skin just looks insane. Hermano. We're actually going to talk about that just in a few minutes. But Stefan, Andre, thank you Esto so será much parte for del- coming on del- to give us an overview Blasphemous, sí, of the Blasphemous, setting Puff. of Year 6 Season 4. Esto talk será about parte some del of the presagio lore, de la where we're estrella, at, hermano, que pudimos narrative-wise. predecir lo que era. It all looks great and I No, can't mentira, en wait. verdad en el Discord Thank you. estábamos más perdidos en el Discord. Thank you Thank very En el much. Discord estábamos diciendo, Enjoy the hermano, que rest of the venía content un of this episode. azteca Yes, y will do. nos termina saliendo Get out of here. una Black Prior. Boom, and just like that, there are more people to talk about. Anastasia, Year 6 Season 4 hello, Shattered girl. Fates. Anastasia, Hello, Aiden, baby. Julian, welcome to the show. Anastasia, we'll start with you. Welcome. How you doing? I'm good. I'm good. Hi, Josh. Thank you for having me here. Very happy. Super, super stoked. And Aiden, I believe this is your very first time on the Warriors Den, so I would like to give you a like hearty Bueno, ¿y qué welcome. te has Like, perdido welcome to hasta the ahora, show. How you hermano? doing? Nada. Partió un incendio en el good. How are desierto, you? en Thank la orden you. de los Yeah, Black I'm Prior. excited to be here Su and nueva first líder, time. si no me equivoco. Se empezaron a sacar las Super máscaras, excited. todos And pelados, Julian, todos, you've been here before. I todos know son- you, man. How you doing? todos son, ¿cómo se llama? Josh. How are you? Happy to be back. Cocolizo, hermano, todos Doing cocolizo. great. So we were talking Esa es la about nueva skin de la the Black hero Prior, skin, que es como as we were Blasphemous. talking about the what's coming with TU1. So we're gonna do a little bit more of a deeper dive into this hero skin and the artistic direction because it is
Gorgeous. I love it. So, Anastasia, what was it like for the team creating the skin and the inspiration that went behind crafting this brilliant piece of art? Acá le están preguntando a Anastasia cuál fue su inspiración para qué es lo que fue atrás de esta obra de arte, que es la nueva skin de la Black Player. Which was made for the Black Prior. It's Commander. Ya, me está convenciendo, As Aldred just told us, she only brings death and destruction whenever Solo trae she muerte y goes. destrucción. And we Pero ¿por qué really la... wanted to emphasize these characteristics of hers. So she's dressed entirely in black, and Solo trae her muerte y robe destrucción, is hermano. very worn out. But if you look closer, you'll see that she is wearing a full armor suit. Si ven de cerca pueden ver que ella está ocupando una armadura, full armadura de cuerpo. She's pretty dangerous and you don't want to mess up with her. Ella es bastante peligrosa We don't know y no who quieren she is. y no te deben meter con ella, dicen. She's hiding her identity. She's wearing this silver mask on her face. Está ocultando su identidad, está ocupando esta máscara de silver, de acero. And her, silver. like everything is covered. And the only thing that we can see is this strand of the hair that come loose. Lo único que podemos ver, dicen, es que sale un mechón de pelo al lado de la máscara. Lo único que se puede revelar de ella. Of this hair, which is kind of awesome. Yeah. So she's dressed entirely in black. Ella está entera de negro, dicen. According to this story, we meet her when she destroys this celestial sphere and burned the city. Ya, cuando ella quemó la ciudad y destruyó la esfera celestia, la esfera celestia que le dicen. We added this smoldering effect on her robe. Viejo, cuando ella inició el incendio en Arabia, que destruyó la ciudad, cambiaron esta skin nueva que tiene como fuego en el traje. De acá viene la inspiración de este traje con fuego. On her, but make her look very interesting. At the Mano, same bellísimo, time. bellísimo. And I think our art director Andrew and our fantastic team, like concept artists, modelers, riggers, tech artists, and of course our texture artist Aiden did an exceptional job for O sea que viene como de está conectadísimo con el lore. I love how like terrifying. Hermano, de verdad se le ocurre hacerle que se le está quemando el traje completamente blasphemous. Showing just adds like this like element of elegance to her that is just Hasta que al fin hicieron una skin con armonía y dedicación. That we have on this hero skin. Aiden, why don't you go ahead and talk to us about this new kind of like fire effect that we're adding to the skin to really. Tiene mucha Vine de Dark Souls. Parece una ceniza. Epa, ¿qué es esto? Yeah. So thanks, Josh. Yeah, I'm very excited to be here. Want to share with you about some texture workflow in our production. Acá están hablando de las texturas que ocuparon en ella. You can see. No sé si de ella o todo el. Materials library we create in Substance. They're very, very useful and especially for our texture work. So, of course, for this hero skin, especially for this one, we still try to make it look some different and special compared to the previous one. This is what we will always like to do. So, for this time, the main jobs of the texture was esto no es como la paleta de colores, estos son ya de cabeza las texturas que ocuparon en ella. Así que no se guíen por los colores, solamente están hablando de textura. Very important materials for our in our game, especially for the knight characters. So we researched some references of the metal to figure out what is the better treatment for this hero skin. Están hablando que obviamente analizaron una vez más lo que son las armaduras de la antigüedad y están viendo qué textura era la que mejor se acomodaba, no solamente para la armadura de la nueva Blasphemous que le vamos a decir ahora, sino que también buscaban darle como una intencionalidad, que la doble skin que tiene ella tenga que ver mucho con lo que pasó en el pueblo, el incendio, etcétera, etcétera. To make it look more contrast with clean area and dirty area. And so the second one is for the cloth. For the special hero skin, there are a lot of pieces with the cloth and the fabric. So we have a very nice cloth texture applied for her to fit our needs and our qualities. So the interesting thing is because we have new effect tools for this hero skin, so we added some burnt treatment on bottom of the cloth. Hermano, es mujer, with the orange color, you can see to similar with the fire and the burning effect. So besides the generic cloth, we still try to do a specific treatment for her, si somos sinceros, no me sorprendió tanto porque hemos visto más de una vez en juego este tipo de skin, ¿verdad? Esta armadura con cara, con la corona de púa, hermano, que es como el pecado,
So, but Pecado, actually, o we sea, already ya hemos did visto like esto this antes, no es for como algo tan ramen. nuevo, ¿verdad? So we reuse the same one from it. It's because the intention Mira qué is buena, está making como you God of War, cool and como also God of War, making you esas higher class. como puertas de madera que tenían So, como los presagios, the la last historia, también very tienen el important traje ya update puesto acá. is the Como new ahí effect tools. los emblemas. So I think you guys already noticed we have a new effect tool for this hero skin this time. So you Un must poco still remember redundante we had que special tenga la cara en el effects for escudo, ¿no? every Como hero máscara de skin cara, this máscara en el year, escudo. such ¿Será as porque se flow, está llamando como effect for emblema de la Ramiro orden and moving nueva de thunder for esto? Viking and animated eyes on the chest for the samurai. So for the special Viejo, one, le sale we humo. have a burning effect on her Le sale cloth. humo, le sale humo. So you Es como can si hubiera imagine salido el she's incendio walking in the library with del the pueblo. firing, and it's keeping moving from the button. And also you can find on the armors and helmet. Even this time we made it on the weapons. So this No es also nuevo, the además first ya había time casco we así con added this centurión type con of expresión the parecida. effect on the weapons. There are Para, ¿y some por qué tiene como ese similar color visual como effects beige, moving hermano? on the Como khaki. blade and shield. Pero visualmente es bonito. De ver este juego que va sobre el medieval y la antigüedad. No, sí, claro que sí. Technical side and also for the texture side, such as we create Hay some que ver new qué tanto afecta las paletas de and colores, la use more skin y max los channels to materiales, achieve hermano. it. So the El goal color del is material y make la it paleta de colores, looks, vamos a ver cómo cool afecta, and pero interesting, and also bring the new things hasta ahora me different tinca que va a from ser como other Ramiel, hero skin. que va a ser como con Yeah, solamente so como las that's telas. pretty much it. So I'm sure you will find more Es el interesting color estándar, details se puede cambiar. from this hero skin when you play. So really hope you enjoy it. Enjoy indeed. If the goal was to make a cool and interesting skin, you knocked it out of the park. Everyone Está who had a hand terrorífica, in the skin, it looks es absolutely imponente. insane. It's my personal Es favorite. imponente I like all of la them. nueva I Black don't even Player. play Black Prior, but I will be now. We will be equipping. Bueno, them, creo so que I'm va a ser very, la única very skin que me excited, atrae de for verdad. that. And for those who are interested in Debe ser getting porque soy the fan de Commander Red Blasphemous. Deer, skin, Los you can materiales get son it for importantes, 25 que no la K freen steel, como and las it del is Raider. available. It'll be available forever, so you don't have to. There's no like time. Bueno, lo del Raider, el material cambiaba you know, si uno veía los brazos, las venas, strike fear into the hearts of your enemies. dependía del material, qué color corría la But, sangre de las venas. another thing that we Pero want to talk about is the tampoco era mood como board, tan as you've noticed by our agresivo el wonderful cambio. background Me here. gusta We're que bringing the igual sea Arabian agresivo el goodness cambio, para que to cambie. for honor this Para que se pueda season, and modificar this harto. is so reflected in the mood board. So, Porque ya al Anastasia, let's go comprarle back una to skin you legendaria a tu and take héroe, us through se what it was limitan like muchas for the team cosas. to, you know, Ya limitan find muchos some cambios que se le puede real-world, hacer, como que ya queda elements muy to pull fijo. from Por ende, this. es importante que afecte harto bien lo que es el material y la paleta de colores. Just want to remind you that this year was the year of fantasy, and now it's Este año la final fantasía, season, dice. and it's the end of the real year, and also it's a holiday season. So we wanted to bring this kind of like festive mood to this season. And the main inspiration for this season was galaxies, Arabian motifs. La inspiración son las galaxias, modelos arábicas. Our mood and the colors of this season. So the sky full of stars, the bloody moon. Están hablando que los colores, la paleta, la gama de colores de la temporada va a ser referencia a las estrellas y al cielo, hermano. Por ende, yo creo que esta temporada vamos a ver hartos morados, hartos azules, hartos colores como moody colors like fog, spider webs, and you remember, right? Yeah. Dicen que es un cambio drástico de lo que fue el anterior Halloween, que eran telarañas, arañas, insectos, yokai. Ahora que esto es un cambio súper it's perfect time, right? So, lúdico, es como lúdico, como algo fantasioso, hermano. Entramos a la temporada de la fantasía. Like mathematics and astronomical tools and designs. Ojito que miren, hay una lámpara de genio ahí en medio. Flotando la lámpara. And of course Arabic patterns. Oye, sería buena una ejecución de genio. De la lámpara mágica. Por favor, que el material no cambie el color de las ascuas, si no me arruina la imagen que tenía sobre el skin. Y Cape dice, voy a tener que gastar 40.000 de acero ya con aspecto de Black Prior, ¿no? Al parecer, hermano, decorative lights, and yeah, we think that these elements will bring this magical and festive mood to this event. It absolutely does, and like the space nerd in me is like freaking Yuri out. and Bednar no hablaba nada, hermano. Recently, el started final de la getting into derecha. space a lot more. I saw Jupiter and some moons and stuff with my own eyes. No mata a Will Smith. Coming to this season and getting just more of that, and just like the mysticism and the magic and the wonder. De más que parece un genio, that. loco. Miren el genio. Arriba de la lámpara hay un genio. Arriba. So again, hats off to the team for Van a meter a Aladino. kind of just like bring that.
But let's even dive even further into that with the map realization and the new elements that you can see in the game when you Ya, fire ahora it van a up on meterse December 15th. de for the new cabeza, season. de lleno en el Julian, mapa. let's go ahead and talk about it. We can talk about the Para hablar del mapa. in-game realization. ¿Cómo va a ser la ambientación de Absolutely, Josh. lo que Well, acompaña a la Black as you Friday know, nueva? holiday season once again upon us. So season 24's in-game Miren realization los is colores, somewhat hermano. a nod to the holidays sparkle and shine. So essentially, you won't have to go scavenging for the decoration box that's buried way back in your closet, Josh. A That's ver the cómo good se va a ver. news. Thank you so for much. This season, I mean, Flojo, siempre flojo, hermano. Siempre, bueno, this season the team tampoco es wanted tan to relevante, inspire pero itself, siempre le ponen with una the bright textura lights de and shiny arena y ya things, está, cielo. but really reinterpret those elements to create something that's unconventional and that nonetheless scintillates. So atmosphere will play a big part of that once again in this season. In creating the celestial universe, like Anastasia was talking about just a few moments earlier. By playing around with lighting and VFX. Veo que el Guardian no cambió mucho, hermano. ¿Qué tenía que ver el Guardian ahí? No estaba nada afectado, ¿verdad? And of course, that's striking at the same time. Music creo, will solamente está also mucho más allow you fondo. to travel a bit and will immerse you in this, should I say, ethereal universe for the Sí, pero el season. nuevo So, héroe, really el nuevo cool héroe stuff. se viene, ¿o no? Ya... For the map dressing, one could say that Starry Night was a good inspiration for the aesthetics of the map dressing. The team wanted to create an environment Los where minions se llevan la mejor skin, action of así the es, hermano. battleground contrasts with an omnipresent, ¡Miren un nuevo mapa! non-material element that brings, Seguro, hermano. if you will, Por favor, serenity, háganos un mapa, tranquility, loco. and beauty. So you kind of have that nice clash between those two very polar opposites. But also, cielo it was afecta important mucho, that these elements be as striking El nuevo and héroe lo brilliant revelan el as próximo possible. Warriors Yes, the Den. pun is intended, Dale, bro. Josh. The sky for that is Un mapa rediseñado de nuevo. Hermano, solo le pusieron estructura. The sky is the best vessel for that. So, in some ways, the sky is going to be one of the stars of A ver, igual tenemos que imaginarnos. Did it again. Tenemos que imaginarnos ya. Metámonos un poco en la historia. Se viene la esfera con el cielo, hermano, en la época de la fantasía. Vamos a ver estos colores, la estrella en el cielo va a estar como bastante